बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की वो रातें अब गुजर चुकी हैं। हमने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, शब कदर को तलाश किया, लेकिन अब सवाल ये है, क्या मैं वही शख्स हूँ जो रमज़ान से पहले था? क्या मेरे गुनाह माफ़ हो गए? और अगर मैं फिर से गुनाहों में वापस चला गया तो क्या मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा? आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे, यानी क्या रमज़ान के बाद गुनाहगार शख्स जन्नत में दाखिल हो सकता है। हम इस बात को कुरान और सुन्नत और सहाबा कराम और सलफ सालिहीन के वाक़यात से समझेंगे। नाज़रीन, रमज़ान के बाद हमारे दिलों में खौफ होता है। शैतान जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था अब आज़ाद हो चुका है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैंने रमज़ान में तो अच्छे अमाल किए, लेकिन अब फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। मैं वो बड़ा गुनाह कर बैठा जिसकी मैंने रमज़ान में तौबा की थी। क्या अब मेरी तौबा कबूल नहीं हुई? क्या मैं इन लोगों में से हूँ जिनका रमज़ान ज़ाया हो गया? नाजरीन, आपको एक मुस्तनद वाक़या सुनाती हूँ जो सही मुस्लिम में मौजूद है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आपने फरमाया, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा हैं? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो फिर किसी खाला से जाकर नेकी करो, क्योंकि खाला माँ के दर्जे में है। ये वाक़या तो मारूफ है, लेकिन इससे पहले एक और वाक़या पेश आया। एक सहाबिया औरत आई जो जिना के जुर्म में सजा लेने आई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में दुआ की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, इसने जिना किया है, आप इसके लिए दुआ फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना के तमाम लोग भी इस तरह की तौबा करें तो इनकी तौबा कबूल हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। ये औरत जानिया थी, लेकिन इसकी तौबा की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। तो क्या ये औरत जन्नत में नहीं जाएगी? हाँ, जरूर जाएगी, क्योंकि वो गुनाह करके अल्लाह की तरफ पलटी थी। नाजरीन, लेकिन मसला यह है सिर्फ गुनाह करने का नहीं, मसला यह है कि इसरार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब गुनाह करता है इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो नुक्ता साफ हो जाता है, लेकिन अगर गुनाहों में इजाफा करता है तो वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल ही ढांप लेता है। लोग रमज़ान के बाद दो किस्मों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो रमज़ान को एक तरबियत गाह समझकर पूरा साल इस पर कायम रहते हैं, और दूसरे वो जो रमज़ान के बाद कहते हैं, बस अब छुट्टी खत्म हुई, अब जो करना है करूँगा। तो नाजरीन, ये दूसरी किस्म खतरनाक है, क्योंकि रमज़ान अल्लाह की तरफ से आने का मौका था, अल्लाह से दूर होने का नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ए ईमान वालों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पा सको। सूरह नूर। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीअन कहकर सबको हुक्म दिया, कोई भी बेगुनाह नहीं है। अल्लाह पाक ने सबको फरमाया, अल्लाह की तरफ तौबा करो। नाजरीन, हल ये है कि हम तौबा के मफहूम को समझें। तौबा सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि तौबा की 3 शर्तें हैं: गुनाह छोड़ना, इस पर पक्की नदामत, और मुस्तकबिल में गुनाह न करने का पक्का अज़म। और अगर गुनाह किसी इंसान के साथ ताल्लुक रखता हो तो चौथी शर्त मजलूम से माफी भी मांगना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तेरी मग़फ़िरत करूंगा, चाहे तेरे गुनाह आसमान से भी ज्यादा हों। या इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह ज़मीन की भराई भी हों, फिर भी तू मुझसे माफ़ी मांगे और मेरे साथ शिर्क ना किया हो, तो मैं इतनी ही मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊँगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। प्यारे नाजरीन, रमज़ान दरअसल तरबियत का महीना है। जिस तरह आप एक महीना रोज़ा रखकर तकवा सीखते हैं,
اسی طرح آپ کو باقی 11 مہینے بھی اسی طرز پر گزارنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ فضیل بن عیاض راستے میں چور تھے۔ وہ ایک دیوار پھاند رہے تھے کہ انہوں نے سنا کوئی تلاوت کر رہا تھا سورہ حدید کی آیات، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ انہوں نے کہا، یا اللہ، ابھی وقت آ گیا ہے، اور ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ فضیل بن عیاض بن گئے جو اپنے زمانے کے عظیم عالم بنے۔ تو اگر ایک چور ڈاکو اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے تو آپ بھی پلٹ سکتے ہیں، میں بھی پلٹ سکتی ہوں، چاہے رمضان کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سنر توبہ کرنے والا ہو، گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص وہ ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ سے ملے گا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو آج سے عہد کریں، رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز قائم رکھیں، قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اگر بھول چوک سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت رکھتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹیں۔ آج ہماری باتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن یہ سفر یہیں ختم نہ ہو۔ آئیے اب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ رب جو فرماتا ہے، مجھ سے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو لیں اور اللہ سے مانگیں، اللہم تب علینا توبۃ نصوحا، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو غفور رحیم ہے۔ اے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جی، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔